des choses dans la vie qu'il ne faut pas négliger. Le meilleur message de Dieu d'une prison est bien prisonnier. Il y a des choses dans la vie qu'il ne faut pas minimiser. La théorie est facile, mais la pratique est difficile. Rappelle-toi de ce que je te disais quand nous étions ensemble. Tu ne m'avais pas cru, ou tu vas encore rêver. Les soldats demandés. Quoi tu veux dire? On y va, Il y a des choses dans la vie qu'il ne faut pas minimiser. Le meilleur message de Dieu d'une prison est bien prisonnier. Salut internet africain farafindem bela jele awbe jien ro asigi ro anawbe ka lame jien ro mi anawbe ka laje jien ro mi kawfo kawalmando foli mini dantala abalma kede do kabo les enfants de l'Afrique Afrique bela jele de kanga ni nyoroni na parati pirite ni nyoroni na africain dembe yoro foli ni tamni nyesne ba okelenkerna bela jele na foli mini dantala ansigira kene mi ntoko ko les enfants de l'Afrique africain dombe toro ni nyani mina jamana kono ani jamana koka kewale munumbe kaka onyere la jamana kono ani jamana koka o duskasi na toro sababu ano degun sababu pour que kana fendo explica we ambalma munumbe prison na Angola kerengere nyana munumbe Angola am famana ka video ke me amma nyina ambe baraw la duguma ambe ka video ke me ambe baraw la duguma ante ka video ke me ambe baraw la duguma. C'est ça la vérité. Ko beka nye sur doni. En fait que papier min kanga chien pour que mo ka bo prison na o papier ana ko be nyona pour que consul ambassade ananga nyema nous be sega chien chugomi malien munumbe nous kanga libéré ka bo prison na chugomi ano baraw be nyona o temenen ko fe amba daw bela jelen tulonga ka fo ko Burkina be munun tumbe prison na ala ya ke ibora prison na olu ta chien olu jinani akore pour que kasegu kamgo labo prison na olu taw bora donc mali autorité fana ani ko be nyona e ba fe ka fere nyini ka papier fana chien pour que malien munumbe nous fana bisu ka liberté soro chugomi jamana chaman de beaucoup ta chien pour que ka jamana don kasegu e ka liberté soro e ka bo prison kono kata duwere kono sidiri kata capitali re kono c'est très important abisega ke do beta capitali kono abisega ke do fana bisega reflet ko patrie kata nu e ka jamana fanaka mais Burkina be nun koni ta wolu bora mais olu jigina dugu kono problème foy mayala e kele kunye ninde hakilima de ba famu ko dona de ba famu fanga te dusu te suva wati do lambe sigi ambe kuma anduju tiani ambe kuma do fo amanga kafo ambe fendo ke amanga kake mais oye dusu ke chogode e dusu ke chogode anani duskasi min sigira ananya be duskasi min ananya bala duskasi min be ka kyambal mawla o ke chogono hami ano toro no nyani nan sigira wati do lambe kuma do famanga kamifo nonte chien la maleumbe barala ambe barala duguma harna ma video ke amba yara malende mbela jelena kafo ko ambe Afrique de kama mais surtout les Mali surtout malendo mbe yoromi
o gɛlɛya fanba video kɛ yɛrɛ fanba o ye maliyɛnw ye fɔlɔ parce que n'i y'a mɛn ko Afrique ni Mali tɛ yen ne tɛ Afrique kɔnɔ bon n'i y'a mɛn fana Afrique Mali de b'a kɔnɔ n'i y'an bɛ Maliko kɛlɛ kɛ k'a fɔ Afrique ko kɛlɛ donc an bɛ k'a kɛ jɔn de nɔfɛ Mali de don c'est ça la vérité maliyɛn minnu bɛ yen n'olu libéré la bi Dieu merci o y'an ka latanu ye mais i bɛna libéré anw de bɛ pressé mais an ka ɲɛma minnu bɛ yen an ka consul minnu bɛ yen ani an ka ambassade i bɛna fɛɛrɛ tigɛ fɛɛrɛ min bɛ se k'a to i bɛ se ka papier in signer pour que maliyɛn minnu bɛ prison na yen n'u bɛ se ka bɔ comme tɔw y'u ta signer cogo min comme kunu bɛ kun na sini burkinabɛw fana libéré la cogo min o bɛɛ y'an ka laɲini de mais a tɛ taa hakilisigi kɔ a tɛ taa ka jateminɛ dɔw kɛ a tɛ taa ka kodɔn baara de kɛ a tɛ taa en tant que n'an man sigi k'an réfléchir de o m'an bali avocat t'a la o m'an bali foyi t'a la an ka avocat fana n'u ka baara bɛ ɲɔgɔn na an donna wo caman kɔnɔ an donna boliboli caman kɔnɔ an ma perdre a la an y'an ka wari dɔ da caman fɛ an ma perdre a la parce que an ka laɲini ye min ye an b'a dɔn a mana gɛlɛya cogo cogo ninnu kan ka libérer cogo min i bɛ libérer o kɛcogo la mais video kɛ t'a yira k'a fɔ ko n'an ye video kɛ bi ko bi de y'a to i bɛ libérer non o tɛ a t'a yira fana k'a fɔ ko bi an ma video kɛ ko peut-être ko an découragera de non o tɛ i b'a sɔrɔ an ma video kɛ kun a kɛbaliya kun dalen bɛ fɛn dɔ de kan c'est pour cela que an tun famana an ma video kɛ an n'an dɛsɛra ou an n'an découragera i tɛ kelen ye an ma décourager an ma ɲinɛ o kɔ fana. C'est ça la vérité. Moi, je suis Angola sigi kono, surtout moi, je suis prison kono, surtout moi, je suis ladje, moi, je suis partager. Kabo les enfants de l'Afrique kono, nimbalma muso munu be keren ka bonya ani karama konye si africain dem bela jele ma surtout malendo bela jele pour que difficulté ambe ka nyini ma munu be degu kono fere jumɛn de bɛ se ka tigi olu bɛ se ka bɔ degun kɔnɔ maa minnu bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ an yɛrɛ bɛ se ka hɛrɛ jumɛn de laɲini k'a ɲɛsin an yɛrɛ kun ma an sigi kun ye nin de donc n balimamuso bɛ kɛnɛ kan donc an b'i fɔ kiwalima dɔ foli min ni dan t'a la les enfants de l'Afrique donc i bɛ live kɔnɔ quoi voilà. Ok les enfants de l'Afrique ka bɛɛ lajɛlen fo kan tɛ kelen na 24 ti waleɲuman dɔn comme a bɛ bɔ wagati o wagati o foli o y'i ta ye i ni danbe t'i la i ni hɔrɔnya i ni fasodenɲumanya i ni cɛsiri i folen don an balimamusow na u ma se k'an rejoindre bi video la nka an n'u ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ bi ciw ka ca nka ka bɔ ka a yira an balimaw la an lamɛnbagaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo an lamɛnbagajɛkulu bɛɛ lajɛlen nin sigɛrɛti ka foli belebeleba ye k'a lase aw bɛɛ lajɛlen ma halisa aw ni ce aw ni baraji aw ni tulomajɔ aw ni fasodenɲumanya c'est vrai kɔrɔlen an tɛ video kɛ nin page in kɔnɔ nka ne ne bɛna k'an ka page officielle ye n y'o présentation de k'o yira u la k'a fɔ n'an bɛna video kɛ Afrique kan c'est pour tous les Africains c'est les panafricains qui sont là aujourd'hui donc on salue toute l'Afrique vraiment toute l'Afrique on salue toute l'Afrique nos frères, nos sœurs, nos parents, nos enfants, on vous salue tous. Au-delà de ça, c'est de vous dire aussi que ce que nous avons cherché depuis tout ce temps, notre combat, il a pas été, comment dire ça, on ne l'a pas fait pour rien. On n'a pas combattu pour rien. C'est pour vous dire que notre combat a porté ses fruits. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous annoncer que certains de nos frères africains ont pu sortir de cette prison et que la libération est en route pour d'autres qui est en route. Au jour d'aujourd'hui, là où nous sommes aujourd'hui, nos frères sont en train de sortir de Trinta. Et ça, nous, on est fiers de ça. On est contents de ça. Franchement, c'est pour vous dire à vous tous, merci beaucoup pour votre soutien moral, physique, financier. Merci à toutes les personnes qui nous ont soutenus. Surtout à nos avocats. Nos avocats, ils sont là et ils sont là tous les jours. Maître Kevin, on ne peut pas rentrer sans vous saluer. Parce que vous avez fait, vous nous avez donné le meilleur de vous-même. On ne peut pas rentrer sans saluer notre consul, qui est Adji Jawara, Monsieur Samoudia. On vous salue et votre famille. Merci beaucoup. On ne peut pas non plus entrer dans les enfants d'Afrique sans saluer le président de la jeunesse CEDEAO, Issa Jawara. Merci beaucoup. Et on continue, on est ensemble. C'est pour dire que le président angolais, on le salue aussi. Aujourd'hui, on le salue. Pourquoi? Parce qu'il a compris. Parce qu'il nous a compris. Il a entendu notre cri. Malgré que certains dirigeants font toujours semblant de ne pas nous entendre, mais lui, il nous a entendus. Il a entendu le cri de cœur. Il a entendu les Africains. Il a entendu l'Afrique pleurer. Et finalement, il est venu
vers nous et il nous a accordé cette liberté à nos frères. Ouais. Maintenant, le travail, c'est pour nous. C'est pour nos dirigeants, nos propres dirigeants. Les Maliens, ils ont déjà signé les documents. C'est déjà signé. Il ne reste plus que la liberté. Qu'on leur donne la liberté. Sinon, le document, on a eu la confirmation que ça a été signé. Et ça, c'est vraiment un grand pas pour nous. Et on remercie vraiment le continent, tout le continent africain. On vous remercie pour votre participation. Toutes les personnes qui nous ont soutenus dans cette lutte. Et on est toujours ensemble. Ouais. On ne lâche pas et on ne va jamais lâcher. Mais Balmao, Kairaoula Kako, on continue le plus. Parce que en Balmao Bora, Malion Kakote, Abenadi, Nala Sona, Nala Nikirasona, Malion n'est pas signé. Amé Mali, autorité Foniro parce que le papier nous signé par en Balmao, pour que tu aies bon. Il y a signé, c'est vrai, ou ma bopolo, n'a signé la Foni. En mode neuf, il y a que, Abuya Nama, Adarani Fana. Mais on va obligation de faire parce que voici donc là il faut que on a voulu en destin à nous bon avec question ça donc on a voulu quand on t'en boulot comme on a voulu on kundonita donc you kundonita a jara on est abouana on te boka mo critiquer ko parce que commandant on te régime là on te foi là on a le terrain torodi en balma africain bella joli Ivoirien fana olu fana papier signé olu fana ka mɔgɔw kan ka bɔ vraiment an content don an filɛ nin yɔrɔ min na nin yɔrɔ la an sigi yɔrɔ min na an content don an famana ka vidéo kɛ tiɲɛ don vraiment an famana ka vidéo kɛ parce que anw bɛ baara la duguma baara in a kuntagala ka jan an avocat bɛ yen nɔ u bɛ baara la an tɛ ka baara kɛ ni mɔgɔ ta ye an bɛ ka baara kɛ n'an yɛrɛ de ta ye hali sini an balima an b'o fɔ aw ɲɛna o de y'an ka fierté parce que on ne veut pas bon à en passer là donc on t'a un broché au journal plein qu'on a moi tout ça pour qu'on fasse une nada pour parce que nous sera on content de courir là parce que on ballement on va content parce que quand on est voir bon on va content parce que on makan sera pas du même non on content parce que on makan mena parce que on ballement bora au yoro de on content yoro parce que on makan bora on est ballement non on farana alisa on me ga mori ni ka franka alisa albi an ka se ka nin combat kɛ mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ yen nɔ olu fana ka se ka bɔ cogo min na mais ne balimaw n'aw nana ka na bɛn an kan ka fara an kan n'ala sɔnna olu fana bɛ na bɔ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔ dɔw fana ka gɛlɛya bɛɛ n'a cogoya don dɔw ta ka jugu ni nin i b'a fɔ dɔw ta ka nɔgɔ ni nin bɛɛ n'i sigiyɔrɔ don bɛɛ n'i ka gɛlɛya don ne balimaw a yira aw la k'a fɔ bi bi in na kɔni anw nisɔndiyalen don an yɛrɛ kɔrɔ 24 ne bɛ e fo ne waleɲuman dɔn nin na e ye baara min kɛ nin na ne b'o dɔn ne sigiyɔrɔ in na ni ala cɛla la ne b'a dɔn e ye baara min kɛ n'i ka fasoden ɲumanya i ye effort min kɛ i ye ko minnu kɛ i k'o dɔn mɔgɔ tɛ se ka témoigner mais hali lahara ne bɛ se k'o témoigner an bɛ Catherine fo nin yɔrɔ la a ma se k'an région nin direct kɔnɔna na c'est vrai an bɛ Sahel fana fo a fana ma se k'an région mais n b'aw bɛɛ ka baara don ne kɔni ne b'a témoigner ɲɛmɔgɔ ɲɛna k'a fɔ an bɛɛ y'an sago an bɛɛ an seko n'an damayira yira nin ko in na mais nin t'an dan ye ni y'a daminɛ de nin ko in daminɛ de n'ala sɔnna anw balimaw u bɛ fan fɛ diɲɛ fan tan ni naani hali sini anw bɛ ɲɔgɔn fɛ anw tɛ bɔ ka vidéo kɛ k'a ka d'an ye tɛmɛ an tɛ bɔ ten fana k'an bɛ fɛ an ka dɔn anw mago t'o la parce que anw bɛna don min na diɲɛ kɔnɔ anw tɛ tɔgɔ ɲini na anw n'an tɔgɔ n'an jamu de bɛ na diɲɛ in kɔnɔna na tɔgɔ ni tɔgɔ ni jamu de bɛ na i mansaw y'an ŋaniya ta ten ka tɔgɔ min da o la u b'o da i la i jamu kɔni o nalen don i kɔ donc an t'o la anw b'a yira aw la k'a fɔ anw kɔni an ka kɔnba ye min an ka farafinna ka bɔ nɔgɔ la a tɛ ka wuli k'a jɔ ka tagama ka boli ko cɛw ka boli a nɔfɛ o de ka d'anw ye o de y'anw ka laɲini ye o de la an b'aw bɛɛ lajɛlen fo an bɛna o vocal ninnu jouer aw yɛrɛ ka vocal ninnu lamɛn CEDEAO denw kɔntalen don bi anw yɛrɛ fana kɔntanen don bi alhamdulilayi arabil alamin an ka baara an t'a fɔ k'a kɛra sanjikɔrɔ waati ye parce que anw yɛrɛ an sera ka an yɛrɛ vraiment o diyara anw ye kosɛbɛ ne balimaw aw bɛɛ lajɛlen fo ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na k'aw fo ka waleɲuman dɔn c'est vrai an ye page yɛlɛma mais dorénavant an bɛna baara kɛ ni nin page min ye o t'aw bali ka taa page dɔ in kan ka taa publication lajɛ parce que an bɛ baara kɛ ni en même temps an bɛ publication kɛ page dɔ in fana kan mais ni ne bɛna k'an ka page principale ye à partir de maintenant an bɛna vidéo kɛ nin de kɔnɔ aw bɛɛ lajɛlen fo la o sigiyɔrɔ la 24 kuma b'i bolo. Voilà, balma africain k'aw fo ka waleɲuman dɔn foli min ni dan t'a la
Catherine ye ala y'a kɛ ale tɛ kɛnɛ ka yan mais an b'a fɔ ya depuis a fɔ Portugal kɔnɔna na hakilinaw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ Fayel fana an b'a fɔ depuis a fɔ Paris kɔnɔna na ni basi t'a la ala kana basi kan bɛɛ lajɛlen na o tɛmɛnen kɔfɛ malien minnu bɛ prison na an y'u wele communication min passera an n'u cɛ an mago b'a la aw ka se k'a lamɛn ni hakili ye k'a lamɛn ni kodɔn ye k'a lamɛn ni kalan ye pour que i bɛ min fɔ olu ka fɔta an'an ka faamuyali an'an ka kɛta an'an ka baara i bɛ ɲɔgɔn ye wa ou bien i tɛ ɲɔgɔn ye hakilinaw bɛɛ ye kelen ye ou bien i tɛ kelen ye c'est très important donc grand sœur n bɛna vocal in vieux pour le moment malien ka se k'a lamɛn k'a fɔ ko wayi ko Cédric an tɛ baara fu la voilà donc an ta Gra. Acho también yo con bolo. Chakra teléfono re ¿qué pasa de metrinta ko karafo ko jara bolula wa. No, te boli ame yo con bolo inshallah. Wala ko ka jando iti boli ma do yemi iti boli do. Ala gaire danama. Wallahi ambe pas kwete. Ala kana de me arabi. Amina iraga. Ala ka nyumambo. Amina iraga. Ko Burkina be ka mogo tare ka Burkina be bo ka be changer. Ibora kata ibla dugu kono. Tara dugu kono. Abeda dugu kono. Abe dara. Mogo joli. Mogo lu de do. Ok, yani yoro jmen gaw. Voilà, ko Burkina be bora olu jigina e tara dugu kono olu ka mogo ye papier signé papier min ya yirawla sur l'écran. Il y a signé kun jumɛn de la pour que i ka jamanadenw bɛ dugu min na i ka bɔ prison na i bɛ prison min na ngalon prison de do kalabantiya prison de do kodɔnbaliya prison de do fanga bɛ angolow na dɔrɔn k'u minɛ k'u datugu olu fana ma jɛn n'a ye taara ka papier signé k'u ka mɔgɔw libéré olu libéré la an bɛ na dɛ. Isaw fana nana u nana olu fana recensé olu fana bɛɛ taara recensement la olu ma bɔ ko peut-être n'u bɛ sigina olu fana mɔgɔ 40 presque mɔgɔ 40 ɲɔgɔn. D'accord, problème bɛ kelen ye quoi a y'a faamu wa. Il y a pas de problème. An fana ka malien fana bɛ sira la ka na quoi a bɛɛ de bɛ bɔ mɔgɔ si tɛ to yen n'Ala ka dɛmɛ ye. Ni Ala sɔnna ma ni Ala sɔnna. An ka dugawu kɛ dɔrɔn an bɛ sogo dun ɲɔgɔn fɛ. Ni Ala sɔnna a bɛ na seli sogo dun ɲɔgɔn fɛ. Inshallah dɔrɔn an bɛ. Ya finitigilamɔgɔ ninnu ka problème don. Ah. Minnu bɛ yɔrɔ isolé na kɛ Jawara ninnu. Non, a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ inshallah a bɛɛ bɛ ligi kɔnɔ. Voilà, avec ka dɔ de ɲininkali kɛ aw kan ka dɔn maa o maa tun b'an suit depuis kɛlɛ in daminɛ a bɛ ka cɛ dɔ ɲininkali kɛ k'a fɔ ko Jawara a tɔgɔ ye Muhamadu Jawara ale de tun bɛ vidéo labɔ k'u d'a ma an n'ale de tun bɛ communiquer ka caya appel vidéo la ani appel normal kan pour que ka situation expliquer i y'olu minɛ ka t'u pinɛ yɔrɔ min ma ani bi cɛ olu t'a kibaruya la mais anw b'u kibaruya la a bɛ k'o fana de ɲininkali ye ko hali bi olu m'u ka nouvelle sɔrɔ ko est-ce que olu bɛ bɔ wa ka fara olu ka ou bien i tɛ bɔ an ka président le jeunesse président n'o ye Isa Jawara a ko non ko bɛɛ lajɛlen de bɛ bɔ maa tɛ to yen ka maa to yen maliyɛn bɛɛ ye maliyɛnden kelen de donc an tɛ kelen labɔ ka kelen to yen an ka laɲini aw bɛɛ lajɛlen ka bɔ ɲɔgɔn fɛ pour que ka se ka aw ka liberté sɔrɔ lafiya ni bonya ni karama kɔnɔ quoi a bɛ ko Jawara tɔgɔ in de fana ɲininkali kɛ nin fana la quoi comme Isa fana ye Jawara ye mais o fana ye Jawara ye quoi voilà. Non, an bɛɛ ta inshallah. Il y a pas de problème. Mais Ala ka dɛmɛ comme Burkina wulila ka bɔ Burkina ta bɛ bɔra bi. Non, Mali fana ta bɛ sira la Abidjan ta bɛ sira la a bɛɛ bɛ bɔ inshallah. Ni Ala sɔnna ma ni Ala sɔnna. Parce que ɲɛmɔgɔ bɛɛ de wulila sisan a bɛɛ de wulila. Vraiment a bɛ de fɛ walayi. Voilà ko bɛ Ala bolo an ka ɲɔgɔn minɛ dɔn ma dɔn Ala ka ɲuman bɔ. Ni Ala sɔnna an b'a di Ala ma dɔrɔn. Ala ka n'aw dɛmɛ. Amina yarabi amina. Ko a kana fɔ ko jara bolila de an tɛ boli fewu. D'accord. Ok, d'accord. Ni Ala sɔnna ma. Ala b'an nabɔ inshallah. An ce. An bɛ ɲɔgɔn bolo. Voilà, ni ye ka yiraw la n balimaw ko ini an ka président i n'o fana famana ɲɔgɔn ma kun jumɛn de la an n'o fana tun bɛ baara dɔw la baara minnu n'an kan ka don ministériw kɔnɔ ka don avocats kan ka tila ka don présidents yɛrɛ kan ka don députés kan ka don politiciens kan pour que an balima ninnu i ka hakɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo jumɛn na an tun b'o baaraw la
mais o mama kono fana anye video fana jo parce que bara do be itse ga ni video ke fana ke abise ya ke har no yere fana te a vrai dire dongo ka se ga video fana ke abe depani tamba mbolo ananyi nana ane hakilite mo na olu fana te kelenye quoi mbalma markaw aya lame amaraka kan fana be ya pour que aw ka se ga famu ka foko yere côté faso ko de do c'est ça ata wala so lan ko ware Noroma ya jawra. ko to anda gane go Oye, toros da no. la trinda go mono Wa trinta erere. ira ko bo lengi Burkina so bugo lenki. ira bugura mem ci boandi Burkina so bugo lenki bo gine bisaw ko ngana masade e ko so nyere quoi. yabo Iro sugiri bo diga to no o no confirma ko so nyere quoi. yabo voilà avec un mifo maraka na ka foko wa ko Burkina be bora Burkina den fen tumbe prison na yo olu la boy kelenye am nyere kam go munun tumbe munu ye malien nye itara ku togota ku jamuta pour que anga konsil fana tumbe a don pour que ka se ka fere nyini ma hake jumende be malien mbole anga ma joli de labo e kanga bo chogo jumende la papier kanga signé kada hake jumeni hakilina jumende ka donc konzili yere ko wa comme bi atese ka signé mais aya famu papier ibena fere nyini ka signé a signé kunte do wore nunun ka libérer an ka la nyine ni ndrondi voilà avec ko de expliquer an ka président nye maraka kan fana la quoi anta gine so do man meni ko kata tanjikero soro nyeri jate tanjikero soro ko nyeri la subo lengi ira se bon lengi na ndiwo dirne antona jamundo amara papa to anko yabo claro saga ne ba ko men tato ka ba ka ko tato ko ono ala wana ko tande wala asuni voilà ku ye yoro were fana labo olie mabi sabani ko olu sera ka bo male onte mabi saba fana bo ya laja donc mabi saba bora yoro mina mamuga ni kele olu be dese ka boya non olu te dese ka boy anyo de fo depuis follow ni ay kele adusukasi na toro banka femeretere famo tunganga wuli wati mi mawlo wati de la me had bino wulila ambu foko walimano ikanga ke et puis olu de kanga ke ina kanga fana et puis akanga ke fana c'est ça voilà olu de ka bara fana de do ma ika bara ibisika foala mais ika bara anti ma jama kankan fana ikanga kedi c'est ça la vérité awa ibake fana voilà ika don fana donc on be olu de kama olu yere be on de kama isigira mami kama ni mo ka hera nyini ilaba ibo ka bone nyini donc na asoro olu hakili tanka hera la me bi hakili jingina ka hera la o fana yi wasake ambu foku walimando toujours an kan chesiri kan tege de nyoma pour que anga hake minye an ka se ka soro jamana kono ani jamana koka pro bane ki ay wala famo Allah ni inshallah sunu semene ke no yay quoi wala no no problème tade ama ke talab ngel inshallah sabale okay ana muwa okay na inshallah talab ngena okay awara ngel wala naruna gadema ana mina arabi anna asre bandi ko amina arabi nanu ba hijara wala de sulti girna cigi kedi ina fele sempike wala kenge de sono kendo kanu ne ro honare no gara kren ta gondi okay na ara kren na muwa okay na Allah ngi ma sha Allah so baga honda to ko inshallah okay inshallah ogara sarallay arna barkaro ken ami o kana ngoy girna cigi kita ko so girna cigi okay wala burgina ga girna cigi mo mbere voilà président be ka faye ko aka hakili sigi folo anga nyama utuma wuli ku sendo ala mais sisa anga nyama wulela ku sendo ala pour que malien munumbe nubi sega duga hake soro ka sega libérer togomi ka jigi dugu kona na kabo prison président be ko fo prison la mo nunye ku hakili sigi halbi kana paniquer en tant que nambe ambe ulude kama ambe ka kuma ulude nola ulude toro mina ambe ko de ira malien deuna c'est ça la vérité OK anda yo malera girna cigi mo wadi okay problème donc jamane sa su girna cigi mo no besa mo ni siren pour le libérer quoi yo ara golle bamu ko Afrique be wulila ka jo sisa be wulila ka jo ambe wati mina sisa e kamro kaseka bla liberté la be wulila ka jo Afrique jamana be wulila ka jo autant qu'on na fana Mali fana wulila ka jo ku kamro ka bla parce que anka consili fana wulila ka sendo ala folo atuma sendo ala mais bina ya sendo ala amba foka walimando parce que akekunye ninde o c'est ça ni ya antube ku jalage folo femere tere
c'est-à-dire an y'a tu place de la amu place de amu no de mais binanyu no yo ta bali kafo kwanti se ga bo kafo malien do nya tiens la follow itu mabara ke me bi ye bara damine har na soro nu ya damine wati mi na ma dia awnye me o mama kono ibe se ga ndeme choko sila nunu fana be se go ka liberté soro ku ye bara fana damine fana inshallah arna barkada amin ya rabbi akenga sella hodo te o pero ko tawdire ne gi sai ga le hedi kambe har lengi ko ta ma ta ga do pour l'info est là oui là voilà ne balma ne de ka ira la ka ko nyengu yate asiyate anga dirigeant nous mani manke domina ame bon ambako ne manke fana domina ataka anga boka ko ni video ke ku ka ira la ka ko asiyate nyengu yate ante ka fasu to tien ante ka fasu ante ka bafi diemoye nga ni ko mi kan na make il faut que anga wuli di kan bule di ngoma ba na africain do malien do farafin do nanya bolo di ngoma komba ni ko nana ame siga fenso urela mais ni domina ni mo nyi make ame boko foke mais ni domina mi etu make kana munante boko fodi abe o de do o de komba o de be siga to on fatin be siga wuli ka trama ka siga ta siro la on be se mande ka wuli ka trama di mande be chuko mina mande to lete mande da fili ame ka ande de ka mande tadi ka dagata ka mande ta pierina abu konna na ka kapo no fara domina ame kla ko korota na no korota mande mena munuma na kla la munuma na domina ame na tagama damino ame se mande ka tekini ate mande pleni domina mane se tielini ambe fede mande ka wuli ka tagama ka boli na bolla domina o ya okoni o ya asti wadoi. Donc, au yoro, il a un message à intervenir, il a qu'à faire en tant que dirigeant contre là. Ni au contraire, non, dirigeant, n'a pas reconnu numéro dirigeant, au yama kuna wulu. Mais nous, on commence à dominer kana. Ame boka yula ka fo tiens la ou bien ni ko amanya. O de adamanya, o de dambete, o de koronya. Mais ka boka tu moko, ante adamadin ko la fa. Ay to fam manekaw, adamadin frapindon, aya famnya ka ko. Ante moko la, ambe yere ko ambe bi anyere de ka kula. An yɛrɛ ko ye mun o y'an faso de ye an bɛ mande de kɔ mande o ye an bɛɛ de don mɔgɔ kelen tɛ mɔgɔ bɛɛ kana i jilaja ka tugu mɔgɔ kelen kɔ hali n'a bɛ nkalon kan ka a to nkalon kan ka bɔ a kɔ ten aw de la a y'a ye ni mɔgɔ bɛ fili la aw ka bɔ a fili min kɔnɔna na o de ye kanu ye mais ka aw kanubaga to fili la ka tila ka tugu a kɔ ten o tɛ kanu ye dɛ ne balimaw o yɔrɔ na an kun bɛ fɛ ka nin de fɔ an bɛ se ka continuer. Voilà grand sœur ye min fɔ tan de don c'est-à-dire o ka bila bɛɛ kunna k'a fɔ ko an bɛ yan an tɛ mɔgɔ si juguyala la voilà an tɛ mɔgɔ si juguyala la an bɛ yan hinuma Allah masha Allah lengilo duji diala den kama ona oro kuma na rita tana kinna insha Allah jarama mina apa singare okay morma kina amunina okay. Voilà, mbalmaw ka fawe ka perper la tigay wati do nana anko anga mo munum be ite dumni soro ka dun itunte jinyman soro ka mi otumbe ka teme ka koro anyo kele ki ka dese ka ke fo ka ke dusu ka sira sonkun tremblera ka sababu ke ambalma munum be dego kono ite dumni nyman soro ka du ite jinyman soro ka mi mais alaba nana ke ani solution soro ala ka se ka soro kunjume da to bi se ka dumuni soro bi se ka ji soro o koni kera isera ka ji duma ka tla ka dumuni soro ka duma mais si sambe wati mina si sambe munde ko e ka liberté ambo de ko e ka liberté o bi se ka soro chogomina pour que la fia bi se kana akonna na chogomina mais on be video ke on be sigi ambe kuma malika ambe kuma afrika mais fo malien de munu be kene kaya fa ka don kerengerenya mali de do kerengerenya mali de do parce que ni ame ibe fendo keleke aba soro fendo e kan nafa bala mais anga nafa jumende bala malien munumbe o de anga nafa c'est pour cela que ambanda do la jamana munumbe no lui sente kele na lo lu mu dado kele kono o lu ka ma kelente mimbe prison oui ambega ke au nom de Afrique akanga ke au nom de Afrique mais jamana ube fana munu mu dado ni kele na kunjumende la o lu ka jamana den kelente mimbe prison
mu da do ala ka da ninga mais har na kira Afrique kungo mais bi jamana be munu ga mo be prison na tete me mo flaka mais iba soro lu da do kele na bon mamunu be ma bi saba mamunu be fo ma keme ma binani ni mbela jelen bebe ma do be ibe fo ma binan la olu mu da do kele na ko be na ke chogo de la mais est ce que ambese nga mo kele to e ka fanta kele kia mais amba ke munde kama che beka bonya beka hake dama ko o de ngonte ko ke kunye ni ntrondi ambalmo be na libéré ni ala ka ji konzili aka jijate et puis en ambassade amba foka walmando aka jijade si kun foi tala Angola na malien de unte konzili falala si kun foi tala na malien unte no de chie e kanga on demende ambe dugu min kono ambe toro min kono pour que ambe se ga basiki sura hukumu konana donc grand sœur comme Catherine Tia e de be kene kaya Fael Fanatia e de be kene kaya kuma kangelen jumende be ebolo ka fo malien de unye surtout frafin de e ka se ga fam anga avocat ko ni bambolo mais ka hakilina jume ka se ka hakil nyoma were di malien de ma ani prisonnier nunu fana ma no hakili be se ka sigi yanu bo wati fana che ok donc nega hakilina tayi alsa frafindo nga ti bambolo di nyoma anga frontière an wuti ka bon nyoma che parce que frontière na ka fuide kala anga ko may konna et puis ka kla ka ko mo mu mena bo nu bora u kana ni na ka ko mo do di combattre wala sa u ka se ga bo u fana ka fara anka combat konna na ka se ga mo ro na ga bo ambe ga jega ke kulin ko alisa an avocat be yanno alisa anu be bara la ko surtout enfin ko les remercier enfin ko les remercier vraiment parce que u ye barake u zoro fa malien de parafindo now say simple now damaira simple ante modeli angunde la communauté bla mo ma participer la côté un toro anya bon anyere ko anya nga barake na alsa akona to akata kwa bunda la ka ayele parce que là va se mettre trop tard ante na blola ambe wuli kombala depuis sano mo mu ni ga bo na nga bolo di ngoma abalmo antunju ambela jeli anga de bolo di ngoma depuis 600 ka fo to anu bora ni onka akera ayne kan amakan kan fana ajara ani de ka mo mani bolo do api mo shima boka an wele mo shima boka an wele ante mo deli fana amma ko te mo ka delila ne na au balma be kan na be sika geste a balma ye pour que ambe ko laki do turomina mali konona na vraiment parce que ni Angola ambassade mana kun o kera kun donc 24 ne ko kuma sinya ñu mana ñu ya ko na kan ministère mo ko ambe na mina o de kuma ani ministère mo ambe na mina ka mu jayi di matchingé bon anda ni odi mais si ça no atoto ba pour que en balma o la bo zamana en kono yere o koni o fangati ana ala ko che o fangati ana en plein yoro mina o fangati ana parce que on ni bara wala o fana bi nyonto ani jamana wala o fana bi kelola donc ante se ga en concentrer pangile ke ka se ga do ke na sitani amba ko yere asitani ala ko che asitani parce que bela sibi belgi donc ani isa jawara benalina mi manendu do fara nyonga ku bolo di nyoma mi jamana min kono munu be barala magazelu munu bulu uga se ku bolo fara nyonga waksa munu be kaplina munu manyene uga furakeli anu laboli jamana kono nana alisira sabati fomina anga la nyori apple mi yamna ko sitano parce que ongoni anya ngaparake mo koni jala ton fa fait parce que anya do kam balmo be bidini la 24 et snogo ni snogo bebo kana ma rezu nga et snogo ni snogo nga angoni anya ko ke anya dama irate mais mo ko fana i dain istegi angoni aseko ke ugu balmo u ka ese contacter mo balma be sama na ko aya saka balmo contacter aga ese ku ka pure gere la en plein environnement en fanga tese parce que on les demande anya bla gpd mais mo man jabi mais on yere dama de nana kana an yere jabi kana an bolo fara ɲɔgɔn donc an b'a fɔ cogo min na o de se b'a anw fana ye denbayatigi de anw bɛɛ n'an ka famille de don an fana tɛna se ka ninnu bɛɛ ka di wari ala ko cɛ a ta anw bolo mais mɔgɔ mɔgɔ kulo bɛ videow na a y'a partager pour que mɔgɔ minnu tɔgɔ fɔra o don na n'aw mago bɛ liste la fana a y'an contacter an bɛ liste d'aw ma n'a sɔrɔ aw balima dɔ b'a la aw ka balima kɛ yen ou bien aw ka Isa Jawara yɛrɛ an bɛna a ka numéro di ni mɔgɔ min mago b'a la o tigi k'an wele an bɛ numéro di aw ma aw ka billet ta a balimaw ye u ka sigi Mali kɔnɔna na
ore u dame ore koronya yi o anga bara ko ka ko ka kono nana anga bara ma ban fana de parce que anga avocat du bara la alta ya sa ka tinga date peu to ka tinga exister to ni ko ni ambo ko mala anga engagé la anga la du de trafinduma donc anke bo o lay du ko na mo ko sa de meke pour que ibalma istinji ka boni yoro la franchement aya isti aka wulelike aka opération fait nta do mbafo chuko mna tenta akana na kemo na ko deli ko quoi na ku wele ku yere wele wa ke dambe no quoi ukasika bo ko mina jamane ko nana vraiment ole ko ni an wa pe en plein yoro mais an woni an bara ko bara fana amma ko alhamdulillah ala bil alamina ami ala di fuka ala barka da fati nyai ni sira ka ke ni ala di noyi donc an mo ko ni nous bora kaso ko do mina de sa ami ko an sa wala officiellement fana nga comme ma ko folo me papier ko ni signila o vocalu fana bi no kayira ka ko papier ni signila o fana vocalu be no donc ama ko bibina alhamdulillah anga mo be da ci ko ni backlist bi no doni mais alisa amba ko ban ko no doni nyani semeni ngaba na la sona anga nga layni du ka bo nyani semeni ngaba vraiment ko ni me minute ko ni mana titano au moins tout me ko ni la dikira filuga tuni marka tika tula tuni amba ko la ko anga bara amatesi akera bara an telemate ani mo de jera ka tenyo donc ambe bela tene ko boronna ira ka fo vraiment beni asina ka do beni mirina do c'est vrai mais anga mo be malla mo chama mi malla mu be sika ni dele mais aussi amu shi ba combattre amma mo shi wulu parce que autant on va pareil comme on veut les coups quand ça démec autant on va pareil on peut essayer de mourir ouais grâce à essayer de finir on a ça va emballer demain ouais et bien qu'on a donné ben a donné expliquer parce que pour que faut malé on ga femme grand sergo ko antunye fendo bla pour que ni mo mbese ya participer à la worla anyo bla munum participera kono wori kera minya anyere bo do abe ko mo ma participer mais anyere de wori bo anyere ko kase ka avocat ni fenwere uta kase ka bara kenai obe fam anya ke munde kama faso anga timola mais anga la nyine minye munu be prison na ambe se ku labo prison na ende mais nanyu labo prison na pour que e kase kata mali kono o setanye o wori tanko e kelenye anta fo maka drome dama pour que anku passer tiga mo fo moede mais ni sumo de be ni doni de be ni balma de be contacti tani balma ere ka fere nyini ikanga paje sara togomi pour que kalabo angola kono katana e mali kono o fere ano nafolo obebo aw yere kunde parce que o seta awnye femi seba awnye ambe sega mo munu sara pour que ka sega ndeme munu be sega bo prison na togomi o se koni ambe fere nyini ambe fere tige chogo ko ke ambe fere tige ko ke c'est ça la vérité ambe sego konike mais pour que ka foko anku kelen na bela jilen ka bie songo de sara avion na tchè la o setanye et puis antisiga fo kala dia nyerela antisiga fo kala dia aw fana munumbe kala je ka fo ko asibanye amma on nyinga drome la de ma balma munumbe antumba fe ka bieti u ken na bela jerenye mamuga ni mu mamuga anikele nu bora prison mais anya laje tchè la o setanye o fangatana mais mi fanga bana ambiso go bara de ke mais mi fanga tana nan do no fana kono be ke fili avec nyagamini were nyagamini minana masiki fana ko voilà on ko be sega min fo balma munumbe odona nye lisi publié harbi lisi mbia na karawe bitugumbe ka lisi publié les enfants de l'Afrique ka aw ba laje balma tona jamu beba kono bon na bora domi e de be contacter tani balma isisa ibaka avion billet ibo sara ikanga sara chogomi ale de bo nyefo sisa na kanga tam malila ubya ikanga tana jamana minga ibetana o jamana ka c'est ça la vérité ambisa mi fo malende unye way ni ndronde tien aka kuna me ale de be laba ibisa ngalon fo mo be nation dia bi mais sini ibela jelembe tigela mauma nison dira ikan galon kama bi mais sini abebe tigela nu bora kalama ka fo yekuma kan demande fo me hornya ta kono dambe ta kono amba nyini bi ambe chemi fo kana biaw mayere mais sini aw ka sega dala ka chien ka fo ko way ko chien la nyemi fo do dona ya autorode mais ode chien ode be laban fana femi be laban kan nye show de makwa femi te laban ni nye sama il laban teke fo ni laban go juguti ala kan kisoma donc balom so point bi bolo halbi ko lisi kon biya ok donc pour les ta continuer qu'à faire les balmans comme 24 heures faut comme les repères faut comme là ayo dilaja na mbesiga minje anguke bibina
pour que an mo ka tiga bo ni kololo kono vraiment parce que ambi yoro mina tout c'est trop ouais c'est ça ante mo di amma ko timo ka wala amma ko timo ka sanna mais an woni an segona da mayira donc 24 nta do ni vogal la bani di boulot nati boulot fana iwa fanyana ikenga sika chima iga sigo jouer amban mo ka la me ambassadeur kay no kayda ka voilà non ayro ka jang quoi ese ani vocal wéru ñagamina ñogona ni bisika transférer kana iba transférer kana sango yame attends na te wulo ngadi ga fen kono ata anta jonga do fen kono ta mena do fen kono sambata samuga te ya awo samuga te ikichoka mena da hidro nya hidro mbachino ok samuga te je pense que vocali ni ali koni ali dengue mo de famille ok yaya attends mena musique ni ka tondro ok d'accord problème tala voilà mbalma ambe a passé le pro samuga aya si bela jelenke aya ndeme parce que aya ka mo to prison kono kunjume de la pour que ka se ka fere nyini voilà nyaga buga mega buga tali alita annega réponse quoi voilà ibu chigana quoi ibu chigana voilà pour que akada ale Afrique be ka tege di nyoma pour que africain dem be ga libérer nyoma fe ouais anana hata donc il bien kono doni ko ouais anana voilà c'est عليكم السلام عليكم السلام مبارم سوبيتو ديما بيتو تناتي انبي تناتي الحمد لله كما يكما كم فدو كوني مومي ماكالا مغلا بودو فكا غارانتي لي donc on est gambian ko be garantie be la bo voilà samuga be ga munde fo ko ni ba fe ka mo ka bo fo ka garantie de be jona garantie pour que ka se ka sebe mimbe document mimbe pour que ka se ka signer ko ale be gambian ka sebe gambian ka boli ale ba garantie ta parce que atun kada ale pour que Afrique be de ka tege de nyoma konzilu be ka fara nyonga ka se ka be kuma kan kelenka ka se ka papier kelen signer emballement ka se ka libérer. Mais au moment qu'on a, Aubéa sur les réseaux sociaux, Anya manka ni fembe la jilenke sur les réseaux sociaux. Tu vois, masega sur la kunjume de la Mali konzili, Guineta, Kata Fara, Côte d'Ivoire, communauté africaine numbe, benente. Beka boa yerema, donc o ya africain yere tatugo ye quoi. Voilà, beko ko foye de ka toko soro, beko ko foye de ka kenye fela. Donc ka soro ite ko fana kuna. O ya bedlan chogo de quoi, takana to la bebo fana donc à vrai dire. Tu vois ya. Bon, tu ma soro la sisa aya laje ay ale tay mo nani de ayo lu toy ka kalo joli de ke pour que ka se ka kele ke au nom de Afrique pour que lu bi se ka fanga soro ka se ka anteke de nyoma nunu ka se ka libérer chokomi mais aya e chogate to bolo to ka la nyini yerete pour que to ka libérer aya ka descend tabi quoi bon abena fere anta ni papier be signé be mbala don immigration na mais ne vele ne ko ngana information ta ka di mo ko la to kambe nyoma fam administrer intérêt ka mo balu ouais parce que ikwama président ko kwama ko way ko sisa ale ka descente pour que akamo be se ga libérer chogomi comme aba jija chogobela akana information ta kanadi aundema pour que ambe information mi sur les réseaux sociaux il faut que kuma fa ko no parce que ya wele de ko fo ko way ko ambe ka fen ke nyabala vrai dire fana nyabala quoi kana information ta kanadi auma parce que on be ka information min bla tient la beku ka gouvernement avec un soke au lieu de tado ikanga minyereke à vrai dire mo bolo ku nya tala nya balade abeku soke rerede donc ko iba nyina ale fe ale ka papier chinetro gambia munumbe oluka bo mais ale kana information were di ka di awma nanka mo mako bo andeuna nanka konzili mako ba ka jamana deuna nanka ambassade mako be jamana deuna e fana be wuli ka jokome ale fana jora ke chogomina c'est ça la vérité ay tien de faux ambe samuga amba fo ka walimando gambien de do mais africain de do ka fo afrique troyala les enfants de l'Afrique et aya seko damaira bela jelenke ni gambia umbora bi ube nu bora sini o yanka kuna wolo doyi anga kele sababu ateto fana ko bon nanka mo sera ka famu bide ka fo oluni samuga tisika barake nyogon fe a bianya laje samuga ba fe ka mo labo we yero ba fe ka mo ube be ba fe ki ka fo a
donc Guinée k'u tabo Mali k'u tabo n'u y'a faamuya ten de anw daɲɛ de bɛɛ ka bɛɛ libéré bɛɛ ka hakɛ di kɔnsili bɛɛ ka jɔ a jɔyɔrɔ la baara kun ye nin dɔrɔn de aw farala ɲɔgɔn kan aw ma fara ɲɔgɔn kan aw bɛɛ jamanaden minnu kama de c'est a y'olu de ka laɲini sabati quoi kuma bamanankan ye nin de voilà. Bonjour Thomas Sanja. Wa alaikum salam. Ah d'accord, problème foyi t'a la. Donc an kɔni bɛna essayer ka an b'a kɛ cogo cogo an ka consul ninnu quoi pression k'u kan u ka se ka taa an ka mɔgɔw garanti na mais prisonnier waladen dɔw tun y'a fɔ an ɲɛna ko dɔw ye papier signé ko mais k'u ma sɔn k'olu labɔ mais n t'a dɔn o ye jamana jumɛn mɔgɔ ye parce que an ma temps sɔrɔ ka kuma n'u ye. Voilà, an balimamuso y'a ɲininka ya k'a fɔ ko wayi ko parce que ko mɔgɔ dɔw ye papier signé ko mais i ma sɔn k'olu labɔ donc a y'a ɲininka o fana la quoi à vrai dire voilà. La bɛ cogo di ça va? Ok, Kulubali. Bon ok, nouvelle filɛ nin ye limani min sɔrɔ yan Amerika kana bamanankan filɛ nin inchallah ko Burkina mɔgɔw taara olu bɔra donc u ye Burkina bɛ bɔ labɔ bi inchallah information min sɔrɔla sisan sa 19h san y'u wele donc an ye baro kɛ dɔɔni quoi donc ni information de bɛ fɔlɔ inchallah an b'a lajɛ ko Mali ta fana ye papier signé an b'olu fana kɔni nin semaine kɔnɔ k'a lajɛ quoi inchallah ani ce merci beaucoup. Voilà, aw yɛrɛ y'a mɛn ko Mali taw fana Mali kɔnsili ko a ye papier signé pour que an balima minnu bɛ yen olu bɛ se k'u ka liberté i bɛ se k'a sɔrɔ cogo min ni hɛrɛ de o n ko maliyɛn den tɛ foyi wolo ni maliyɛn den tɛ n'o de ye tiɲɛ ye maliyɛn den bɛɛ bɛ maliyɛn den ka hɛrɛ de ɲini donc hɛrɛ wɛrɛ t'an ɲini Mali in tɛ ko an k'an jigi kɛ Mali ye de n'an bɛ ɲɔgɔn da ka ɲɔgɔn kan tigɛ an ka Mali in de lajɛ Mali in de bɛ laban a ma foyi tɛ laban ni Mali in tɛ Modibo Keyita ye Mali kelen in de minɛ ka nin di Mali ma mais munna de n'anw tɛ se ka nin di Mali la munna de anw ye fɛn wɛrɛw kanu ka tɛmɛ Mali kan munya de anw ye juguya ta ka Mali yɛrɛ de sigi dɛ a kun ye mun de parce que fo an ka kɛ Mali yɛrɛ dugukolo de fɛ k'a fɔ ko k'an mɔkɛ n'an bɛnbakɛw tɛmɛna yan de la y'u ka fanga min di yan ma k'u ka nafolo min do yan ma ko an ka feere ɲini anw fana kana to ko fo an ka jɔyɔrɔ dɔ de bila Mali kɔnɔ tiɲɛ la an bɛɛ ma Modibo Keyita tɛmɛna nin sira fɛ mais anw kan ka place jumɛn de bila yan k'a sɛmɛ Modibo Keyita ta in ɲɔgɔnna la n k'o de kan ka kɛ n'o tɛ balokun ye mun wɛrɛ ye nafa t'a la voilà donc n bɛ na lɛ. Alaikum salam bon dia alaikum salam n balimamuso Bintu. Oui, grand sœur. Donc, on a mis ça sur nous la main. Franchement, voilà. Donc, vidéo est bénie kajanya, yana kata, voilà, avec 46 minutes là quoi, yana kata fo erkele na quoi ya. Donc, et puis c'est qu'il y a comme kalaban fo, munu bella main na munu bella gella. Donc, et puis c'est qu'il y a comme kalaban. Ah non, les ça, kuma kalaban est demi doro. Ne balma mandikao, yera wulo akambule dinyoma. Anga ite kan balma boni kollo kono alsa. U kɔni an b'a fɛn b'a fɔ alhamdulilayi nka a y'aw bolo di ɲɔgɔn ma aw ka solidarité jateminɛ il faut être solidaire vraiment pour que ka se k'u lasigi u fatu kɔnɔ u filɛ nin yɔrɔ min na u sɛgɛnnen don u ɲaninen don u man kɛnɛ vraiment ni mɔgɔ min se yen n'o ka d'u ma an kɔni ta ye o welewelemada bɛ k'o lase aw bɛɛ lajɛlen ma bon o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen 24 k'i fo k'i waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na halisa i n'i ka cɛsiri i n'i ka fasoden ɲuman i n'i ka hɔrɔnya i ni mandenka i ni danbetigiya i n'i ka yɛrɛwole an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka tila ka an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'an lamɛn nin wagati min na an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen kan mandekaw k'an ka foli belebele lase aw ma an'an ka association respective k'aw bɛɛ lajɛlen fo association ninnu bɛɛ lajɛlen an ni fɛn fɛn bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'an ka président d'honneur fo dan tɛ foli min na o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ k'an mansaw fo dan tɛ foli min na k'an balimaw fo k'an sinjiw fo an lamɛnbagaw mɔgɔ mɔgɔ b'an si mɔgɔ mɔgɔ b'an partager ka bɛɛ lajɛlen fo an baarakɛɲɔgɔnw c'est vrai dɔw ma se ka sɛnɛ sɔrɔ bi nka an ka foli belebele y'u ta ye nin wagati min na mɔgɔ mɔgɔ bɛ message ci an tulo b'aw ka message kan an ɲɛ b'a la fana minnu b'a sɛbɛn minnu b'a ci minnu b'a partager minnu bɛ an tulo b'aw bɛɛ lajɛlen na k'aw bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ bɛ participer vidéo ninnu kɔnɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na aw bɔlen kɔfɛ a la tuguni foli laban ye jɔn ta ye n'o ye le long la main de Dieu la force invisible furufurutigi an ka foli belebele y'u ta ye fo pɔntigɔrɔ an b'i kɔ ɲamato sanfɛ an b'i nɔfɛ n'ala sɔnna an b'a fɔ one love à tous les Mandéka surtout les Mandéka an ka foli aw bɛɛ lajɛlen ta ye on dit bonsoir et bonne nuit à tous les enfants d'Afrique vraiment surtout maître merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour l'Afrique pour votre panafricanisme monsieur Samouja
Adji Diawara, vraiment, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour l'Afrique. Et aussi, Issa Diawara, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour l'Afrique. Merci à tous nos partenaires. Vraiment. Le consul, en tout cas, on lui dit il a fait son boulot. Donc, il n'y a pas de remerciement, mais on le remercie quand même. Mais bon, c'est quelque chose de normal aussi. Merci à tout le monde, à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Le président angolais, merci de nous avoir écoutés et merci de nous avoir accordé la libération de nos frères. Vraiment, merci beaucoup. Et je vous dis bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci. Voilà, merci beaucoup, grand sœur, les enfants de l'Afrique. Et qu'il faut qu'il y ait de folie mini dans ta là. Et ni ay biye be ka kuma sur les réseaux sociaux fɛn yɛrɛ tɛ jamana kanu de y'a kɛ n'i ye jamana kanu ka se k'i yɛrɛ kanu dɔrɔn i b'a dɔn i kan ka min fɔ i b'a dɔn i kan ka min kɛ k'i fɔ k'i waliman dɔ grand sœur foli min dan ta la Fayel fana a tɛ kɛnɛ ka yan bi mais a hakili b'a la hakilinaw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ an b'a fɔ ka waliman dɔ foli min dan ta la Catherine fana an b'a fɔ ka waliman dɔ foli min dan ta la depuis a fɔ Portugal kɔnɔna na an tɛ sigiyɔrɔ kelen na an tɛ taacogo kelen na an tɛ siyɔrɔ kelen na mais an bɛɛ bɛ hakilina kelen na an bɛ kuntilenna kelen na an bɛɛ bɛ baara kelen na parce que an bɛ hamina ko ye de minnu bɛ prison na olu bɛ se k'u ka liberté sɔrɔ cogo min inshallah an m'a fɔ ala ko wa an ma ɲina ala fana ko ni ala ka jɛ i b'u ka liberté i b'a sɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ anw minnu bɛ commentaire ni lajɛli la ani lamɛnni na ɲuman ni juguman k'aw fo ka waliman dɔ foli min ni danta la mali ko de do yɛrɛ ko tɛ mali ko de do tɔgɔ ko tɛ jamu ko tɛ an bɛ yan mali de kama anw minnu bɛ commentaire la sini n'a ɲɔgɔnna y'aw sɔrɔ an b'aw dɛmɛ komi an bɛ ka ninnu dɛmɛ cogo min donc haram minnu yɛrɛ bɛ k'a kɛ a ɲɔgɔnna bɛ se ka bin anw fana kan anw minnu fana bɛ commentaire ni partage ni email la bi aw fana bɛ se ka anw dɛmɛ o b'a yira anw na k'a fɔ ko mɔgɔ kelen tɛ se kɔ la et puis mɔgɔ kelen tɛ se ka foyi kɛ n'an farala ɲɔgɔn kan de an ka hamina ko n'a bɛ ɲɛ n'an farala ɲɔgɔn kan de ala yɛrɛ b'aw dɛmɛ n'an farala ɲɔgɔn kan de aw ka laɲini a bɛ se ka sabati a bɛɛ lajɛlen k'aw fɔ k'aw waleɲuman dɔ foli min ni dan ta la surtout Samuga an ma ɲinɛ ko l'ambassade de Gambie n'a bɛ Angola an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔ a y'a cɛsiri Afrique kunganko la surtout Maliens ka kunganko la a y'a cɛsiri bonya ni karama an b'o ta k'a d'a ma an tɛ ɲinɛ ko fo ala mana dɔ min yɛrɛ an bɛɛ lajɛlen na Issa Diawara n'o ye jeunesse président ye le CEDEAO k'a fɔ ka waliman dɔ foli min ni dan ta la cɛ kelen min y'a ka nafolo a n'a ni k'a ka denbaya bila danger la k'a ka vie bila danger la minnu bɛ prison na k'a fɔ ko ni ninnu mabɔ de ne tɛ lafiya ni ninnu mabɔ de nafolo tɛ ne kun ni ninnu mabɔ de i ka ne yɛrɛ minɛ ka taa ne fara ninnu kan ka ne bon n ka denbaya kɔrɔ mais ne tɛ kelen dabila fo n balimaw ka liberté ka sɔrɔ fo n balimaw ka se k'u ka hakɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ o Issa Diawara tɔgɔ ye an tɛ ɲinɛ ko de parce que n'i y'a mɛn ko jɔnni kunna di i sababu ɲuman de don minnu bɛ prison na n'i y'a mɛn bi anw bɛ k'aw defa fɛn wɛrɛ tɛ dɛ c'est-à-dire a lili bɔra yɔrɔ dɔ de la min fana ɲɛsinna anw fana ma k'a fɔ ne fana jigi ya aw ye ninnu y'i jigi ta k'a da ne fana kan pour que aw ka se k'an dɛmɛ an ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a kɛ kun ye nin de ye i b'i to mɔgɔ de la ka mɔgɔ sɔrɔ mais i t'i to yiri la ka yiri la sɔrɔ n'o ye nin kɛcogo de ye an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sira dɔw de fɛ ka fara ɲɔgɔn ka sira dɔw kan bonya ni karama kɔnɔna na Issa Diawara k'i fɔ k'i waliɲuman dɔn i ka faso kanu ani ka Afrique denya kanu sababu kosɔn bonya an b'o ta k'a da i ɲɛkɔrɔ CEDEAO kɔnɔna na maa o maa bɛ CEDEAO groupe kɔnɔ ka bɛɛ fo ka bɛɛ waliɲuman dɔn maliyɛnya t'a la ivoiriyɛnya t'a la oui k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ k'an nɛni k'an dɔgɔya k'u ni ce k'u ni baraji k'u merci beaucoup ko ne ko tɛ non grâce nɛni nɛni awɔ k'u ni ce non ko ne ko ne bɛ k'a fɔ pour que u ka se k'a mɛn k'u ni ce k'u ni baraji ko nin diyara an ye kosɛbɛ ko n'olu sera ka k'olu ka dɛmɛ ye nɛni de ye ko vraiment k'o diyara an ye kosɛbɛ k'a bonyana a ma kosɛbɛ k'u merci beaucoup grand sœur ko anw minnu bɛ nɛni la ko ani ce grand sœur ka folikan dɔ k'a lase aw ma n'o tɛ ne ko nɛni a bɛ courage de don ne la quoi nɛni yɛrɛ bɛ ne chargé de quoi parce que ne b'a dɔn nɛni o ye décès de nɛni o ye kodɔnbaliya de nɛni o ye kalanbaliya de nɛni o ye kunfinya de nɛni se wɛrɛ tɛ ni nɛni tɛ i b'o de kɛ quoi c'est pour cela k'i bɛ se k'i ta kɛ nɛni ye quoi donc ne ma dɛsɛ fo ka se nɛni na ne ma dɛsɛ fo ka nin sigi k'a fɔ ko n bɛ karisa de nɛni surtout k'a sɛbɛn k'a fɔ n bɛ karisa de nɛni o ye ne bolo kodɔnbaliya ni kalanbaliya de o bɛ ne bolo fɛn ye fɛn min t'a si dɔn tugun hali ne ka vidéo kɛ dabila a ka fisa ne k'o kɛ quoi parce que ne ka kodɔn a ye n bila yɔrɔ min na ne yɛrɛ ka hakilina kɔnɔna na ne man kan ka nin baara in kɛ donc nin baara ye dɛsɛ baara de ye parce que denmisɛnnin n'ale dɛsɛra de a bɛ nɛni kɛ n'a dɛsɛra de a bɛ fanɛni kɛ n'a dɛsɛra a bɛ banɛni kɛ n'a dɛsɛra de a bɛ dɔgɔyali kɛ k'i boli ka taa donc ne t'a to ye ne bɛ n sigi k'a fɔ de n t'i nɛni dɛ mais n bɛ min fɔ i tɛ se ka demander n bɛ min fɔ a wilibaga fana tɛ yen c'est ça la vérité kuma bɛ nin yɔrɔ de kan donc o tɛmɛnen kɔfɛ maa o maa bɛ CEDEAO kɔnɔ
amba fo ka walimando foli mini dantala Camara Angola ambi fo ki walimando foli mini dantala Lamini ifana folendo foli mini dantala donc Ismail ifana folendo foli mini dantala ambalma muso no yi masala ye abe Angola ka fo ka walimando foli mini dantala mama be Angola sigi konana ani mama kala nyini de Angola anga mamunu be ku ka hake soro toro mumbu ka yo toro takaki tay anga foli na anga tanni nyesine ba okelenkina belejele na foli mini dantala ka bo yoro la yoro mi les enfants de l'Afrique Afrique demseni be de kanga ni yoro la chema bo chela muso ma bo musola duguma bo dugula kelengrenya na malien dew ambe de fakele bakele nyi ni mi yire ya kono iba kono mais ni yire fana sama ka bo kono yire sama ka bo kono okoni e de ga problème mais mali kono ani mali koka ambe de fakele bakele nyi amma mabo mabal machila ni yoro la c'est ça la vérité donc grand sœur amba foko ka suya dambela jele mahalbi ala ka ala nyino ala ku sabati sungalo time ko nyuma ala ka ke ambela jele nye ewa sali mi fala na todo ala ka kambela jele nyana halbi sali timenen ko fe anga la nyini munu ya ala ko lu fana sabati ala kan ga batu mine sidiri ala kan kanu do nyogona halbi anga do ke faso nya be se ga basi chuko mi me do ke li dronte anga wuli ka jo pour que malendo e be se ka hake soro chuko mi mais nan tora dale ka do de ke foite nyana bo c'est ça la vérité mo do ke tay barade ke pour que anga na ka mali soro bi mais na tundara ka foko do de mali tunte soro ya tumba soro akera dugu were o ya yele mana ka ke fenwere no ke chuko de do ambe wuli de kante siri pour que jamana anga ga basi gi chuko mi a 5 ans amba basi go kelenin kan quoi voilà donc mo de belinna awa amin mawan zaga na ni mun ka akana daga na yo la metro aka bara tutu ya zo ni kama wele kwa oui merci ala de ba sana kwa merci beaucoup sama ya ko ke ka sa dala ba merci beaucoup ne ala ka to de no merci an bara la merci beaucoup akana na ne kala la me wa akana na be la sala merci la na bara la para ta so de ne kama wele kwa ngani se se sala le do kwa la yo ro kala ba voilà merci donc voilà grand sœur donc comme anya ale tambe se ga jota andun ta fe ka jota mais avec des vidéos banini aba fe kata 1 heure là yana ka soma donc ambe se ga jota mbe mi fie yani ngabo vidéo kono grand sœur kanan ne nikela mu jate ça ne ni fe mbeke commentaire la ne nyaba bela ne nyaba bela depuis ne vidéo ke damine ne nyabe ne ni bela mais munantu jate parce que adama den déceler au début ni quoi atisi ka fembo ibe ka bara minga atisi ka fembo ala chuko ya tabolo o de bi nani quoi c'est pour cela que ne be nyete me commentaire atiko mi nyeta la de nyeba la de membe te mala de non là on a intéressé de faire la finité oui John et attends voilà c'est bon oui allô c'est bon allô ouais Razwan Katwa ouais koro abedi kanyo ne be ay ba ga indamu do namba o crepe franchement son tambulo jama tambulo mais amba ala nyine ala ka andi be kisi jumu toro ma wo mina ya rabbi bo ibe bara mina franchement bo généralement bo franchement ika bara taruma je sais même pas comment vous expliquer wo inshallah be fam an adi ala bon surtout il ka bara minge sisa bon bara ni dona la ni majugu so bo bara ina wo ouais c'est ça bon franchement chine kele amano wo non amano gonde yeah bon franchement nous ngi ouais bon kana dan ni mari u ka trauna bo tane ne ko kana na yi wa ouais c'est ça voilà bon comme il est de foka parce que c'est bien que do aller ba ta gelen de quoi c'est ça bon aller claim go bloc sika do ka quoi ouais c'est ça ni ala ka kiri ni te masika para yi quoi ouais c'est ça mais on connaît on va aussi 24/24 mais du courage inshallah on ga di alama halbi ala ga la nyinu sabati bon ni dona para la kika jama so do franchement il était tien ka quoi ouais c'est ça ouais bon tien ti comme prisonnier ouais c'est ça bon tien ti jama ta ko quoi ouais c'est ça
Bon, ni choses là est concert que c'est ça bon, c'est des millions, c'est des ma bajoli beta ko mais to ngi mani. Ouais, c'est ça. Mais niveau à la taille franchement tout be oli quoi. Ouais, c'est ça. Mais surtout à ton âge là bon, il est décennie machallah, mais décennie mais bibi là na est décennie bon, on dirait on a encouragé mais on va jouer quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, mais il faut complet quoi. Non, t'es encore fait ni ala ka je wallahi. Na est que papa. Non, koro visa li mangelo sisa ni ne ko be visa sambasa ibaye mabana ni bena laje mais malien unte était familier sur là. C'est ça. Ya donc ni beba kono quoi, c'est dire munu ta do lu de ta do mais on ba do quoi. Ouais. On vous encourage seulement bon il faut aller bon faire le pour le quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, franchement, bon, la cliente, bon, Allah, on a pour franchement, chérie, allez, pas de l'imaya, quoi. Inch'Allah, merci. Ah oui, on a fait la vraiment. Ajara mami yo, au betanye, amaga mami yo, au betanye, benagira mami, na yota jane, oi kumode. Merci beaucoup. On a nos poumons. Merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà, en fait, que grand sœur. Non, on m'a plaint. Voilà, qu'on appelle le retard. Bon, grand sœur, il faut que tu kuna ni ba fait ka vidéo sur Facebook sans fait. Souvent, il est ici ka fanani banani fke et ka vie sur o ekele ni flana ou ka vie ça comme il fan bien ça, chogomi commentaire bien ça, chogomi keri bien ça, chogomi étoile bien ça, chogomi email bien ça, chogomi nimbe bien ça sur Facebook, nimbe bien ça sur internet. Ne be ni tiodo. Mo te ni ndo ka temene kon. Mais faut malé on kabla yukuna fen ni ni mbela jilenkyo anafa mundi sansaba ni ne ni ndabo ko sansaba nga visa wallahi mbesega ni nke bisini ne benin sigi ma batan wallahi billahi bena lajenka life la ya mais ma batan mi mbenaw mbe mi fo ese abe famwa ngo chiebe ni nyodo de kanko fo ite fama kono bon nye worde do ala ko lusa kananu ye nyo worde do ala fana oluka partager nye worde do ala fana oluka vi chaya ma bata ma ba kemeduru ma ba duru ni bebe na laje mais e bolo ka fo e be ka ke mo de la ngo e be ka ki yere de la parce que don de be bo ka video ke mais be min fo ate fam e be min fo mate jina e be min fo ite sika mo la convaincu o ba ira fendo de ba jukoro c'est ça la vérité o ba ira fendo de ba jukoro effectivement voilà ni ne bora sini ni ka video ke be mo la convaincu be min fo wuli bagati mais min be bo ni ma ba tambeti laje ube ba woro beti laje ebe min fo ma otigelembe ela o tayira depo yoro la ka fa ebe ka min fo fufala ki de don folo oui tiens mais ko kuma nyeni ndi kuma nyeni ndronde yo ateta yoro chao donc ambe nyom bla yan quoi donc ambe do ponjugoro ka fara le link si kan o de nyom yoro am ta furu don an ta ponjugoro de kanono mais design nanga nono kala de inshallah ni ala ka je nono be kala OK merci beaucoup. Les temps sont difficiles, c'est ça.